Isaiah chapter 33 verse 14 to 17. Kuna na ditoy. The sinners in Zion are afraid, trembling has says the godless. Who among us can dwell with the consuming fire? Who among us can dwell with everlasting burnings? He who walks righteous and speaks uprightly, who despises the gain of oppressions, who shakes his hand lest they hold a bribe, who stops his ear from hearing a bloodshed, and shuts his eyes from looking on evil. He will dwell on the heights, his place of defense will be the fortresses of rocks. His bread will be given him, his waters will be sure. Your eyes will behold the king in his beauty. They will see a land that stretches afar. The Psalm 24 verse 35, kuna na. Who shall ascend the hill of the Lord, and who shall stand in his holy place? He who has clean hands and pure heart, who does not lift up his soul to what is false, and does not swear deceitfully. He will receive blessings from the Lord and righteousness from the God of his salvation. Heavenly Father, we have just read your word, O Father God, and I commit this message unto you, Father. Lord, we ask your holy presence, O Father God, to be with us, O Father. O Lord God, I do acknowledge, O Lord, that I am nothing but only by your grace, O Father God. That here am I, O Father, standing before your people, O Father God, to share your words, O Father, and may you open up our hearts, O Father God, today, O Lord, that all your words will be contained in our hearts, O Father God, that we may live in it, O Father God. Hallelujah. Help us, O Father, help us, O Lord God. Have mercy on each and every one, O Father God. Sipod tawanan kami, apo ti mabalingan. We are not worthy, O Father God, but Lord, it's only by your grace, O Lord God, that we are here, O God, to worship your holy name, O God. Lord, salamat apo ka dito nga sasam, O Father God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, mausar ka di apo, dagitoy taplikas na ada ka di apo, magbaling guide me apo habang kami, Lord God, namumuhay sa pamamaraan mo, Panginoon. Salamat, O Lord God, that apo ti dawat ken kararag ko itinagan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So, kuna na, who may ascend in the presence of God? Sino dagiti maikari na tumakder iti sangwanan ni Apo Dios? Amen? Sino dagiti maikari? Amen? Sino ang mga karapat dapat na dudulog sa presensya ng Panginoon? In the first place, awan kakabsat. Diba? Awan iti karapat dapat only by the grace of God. Hallelujah. Hallelujah. So in the standard iti lubong, example ko na iti kakabsat. Inya? No iti may sa nga kumpanya kakabsat, na padasan tayo mo siguro amin tinag-apply iti trabaho inya. Dagiti fresh graduates, di tiyempo yung kagagraduate yung pailang kat kahit yung nagtrabaho nga dagos inya. You go to a certain company or agency tapno ag-apply kayo ti trabaho inya dagiti qualifications dagiti qualifications requirements nga ito iti company kadagiti applicants inya. Hallelujah. So dagiti birokon dati skills, educational attainments, diplomas, certificates, licenses, experiences. Dagado niya. Siguro awit yung amin nga certificates yung may sa siguro nga halang nga may sa nga folder baka pa'y sa maleta. Especially diyan tayo. Nya. Hallelujah. So nagregat ti ag-apply niya kasi ado dagiti requirements da niya. So diyan tayo nga Pilipinas, ado dagiti requirements da kasi simplian da tayo nga OFWs. Kasi di nag-apply kayo diyan tayo, nagado nga requirements, just will duhang kayo mot nganapno. O diba? Di ka nakapadas nga nagtrabaho diyan tayo, nagadong agpaiso nga requirements pero you did not meet the standard, tapos just sweldo. Handamot nga na-meet di kayat mo nga sweldo. Diba? So what did you choose? You chose to ag-OFW na lang kasi at least nangingina iti sahod. So kada tayo nga naging OFWs, sino kada yan nakapadas kada kayo tinag-training? Yes. Nag-training up. Yes. Pagsayaatan ti training piman. Yung una nga
ma-chasen EJP man kadya character tayo ya. Kano maminsan nga gat adang EJ kayabangan iti may nga tao gaputa nangato iti nalpas nan ngay kat lang nga ipanagkita na di baginang kat qualified lao na isunan nga ko katulong. Katamin tayo qualified nga katulong. Amen. So anya nag-training ka? Ada pa'y food preparation, nya pwede gidad duma. Table setting nga hanyo nga na ini-apply, di na pang kajay Middle East. Dagit nagadu. Dagit as table setting launay ko nak table setting international, di ba? Yung table setting natin, yung Russian style. Tapos imay tayo dito ikot ay oh my gosh. Golden chopstick lang nga. Hamo pa'y pulos na i-apply. So nga di cooking mo't kidi man, ada tinasuro tayo taligi soups launay, anya? Yes, so napintas nga ada ti training. Most especially garod no napantayon iti kasi di ko nadangay nga about iti di character building tayo ngay adu dagi ngay na amiris tayo nga oh Lord, when you agpaiso inya maipanakkel ko iji amok no mapanak ijay. So number 1 diya ngay nga ma-chasen iti may nga tao diya na character iti maysa ta maputo di kinayabang tayo nga gaputa di adal ka ibaga kabil mo pa yon iji resume nga nurse ka anya may graduate ka teacher ka na pangkalor sikat tinag-tutor iji alaga mo sikap ay tinag-alo dahit ka hamugamin nga ikabkabil iji kasi ti sahod mo to nya hallelujah. So napintas lagi ada ti trainings na iji local mat ayan tayo inya college education. Iti may nga requirements da for janitorial services agpaiso. O di ba? Anya ta 5 years experience. Yes. Napadas ko just sales lady joy ko idi dito na Pines Supermarket na pang kami nag-apply idi. One question no apay nga na nabagsakak ijay. Anya ti aramidum no adati na dadaol mo nga lako dita anya ti umuno nga aramidum ko na daginya. Jaya ka bimagsak among ti aramid ti kunak gamin. Kat itatalnak ako na which is very wrong gayam. Jay masapol gayam nga ibagam kandiyan ay manager diya employer digi akin bagay jay. Let them know nga day tinadadaol nga item. Very simple niya pero bimagsakak. Pero it's okay ko nak bimagsakak ta nag-apply ka imay dito. Tapos dapat di ko nada pleasing personality. Andamot nga i-emphasize gamin noon niya daytoy pleasing personality which is no kitaan tayo gayam iti background na di character tayo gayam if we are pleasing in the sight iti the way we deal with people. Pero sometimes di ayan tayo di rupa tigit kitaan tano napintas kabawin no saan. Which is very wrong iti definition na iti pleasing personality. Di gayam git kitaan da kadya outside. Subang mas dawak idigap apply kami apay nga dagito kakadwak naka make up da biman. At saka katang awan hilig kong agkas-kasta. So nga na pang kami it's okay lang nga nakapasa kasi di akin bagay ti Pines is Christian da. Baptist di akin bagay, Baptist da piman. So di lang ti mistake ko mat. Hallelujah. So adu dagiti kasapulan da. So dagito iti painful truth ayan tayo so nga mostly uray no nakaadal kayo anya ti bagsak tayo ag OFW ka nya no hanggang qualified ayan tayo kasi ko namin suntupay mo tlag trabaho why not nga i-try ko nga ag OFW and then inot dayta nga you can achieve your dreams your goals in life nya so nga awan ti dakos nakakabsat nga uray no kanamo di pride mo nga sikat nakaadal ka pero apay nga dakat ting agkuskuskus. Kasi di qualification ijay, hindi masyadong mataas sa qualification dito. Ano? Hallelujah. Kadon kada tayo dito yan nga nag-training actually. Adagi things nga training tayo di Pilipinas, dito yung mga actual nga aramidong kat dito yung mga nasuro, di ba? So adu dagiti banbanag nga qualifications can requirements iti maysa nga agap apply. So these qualifications and requirements are very much needed to make sure that their companies will not face financial loss. No iti companies iso dayta ti bebero kanda. Tapno di JP man company da it will not loss iti ngay iti financial da nya. Iso di iti may nga gold da syempre agala da iti dagito nay applicants nga
competent. Nya? Di talaga nga qualified. Ija nga position. So ngayon nga, ada tayo, gaputa kas jay ti mapaspasamak ayan tayo. We encourage our children nga lipasin da if possible ti studies da niya tapno they will land a better job. Diba? Kasi di qualifications ayan tayo. Nagrigat nga mamit. Can you just imagine, fresh graduate tapos biro kami so na iti experience? Nangalaan na nga iti experience na. O diba? Ag ID ka lang nga umana iti duwa when no kap biro amo pa no nya nga ID ti biro kun da. So nagrigat siya ayan tayo. Iso nga kaadwan naglanda ditoy abroad. Hallelujah. So while the world is busy doing business, iti business data iti business iti world nya. Ada tayo mo being may nga Kristiyano. Adamot iti requirements, ada iti requirements, qualifications nga God require things from His children to qualify them to enter His holy presence. Adda, yakabsat. Nahan tayo nga mabirukan dito ilubong. So everyone, amin tayo kakabsat nga anak ni Apo Dios, we are qualified. Naikanda tayo iti access ni Jesus Christ to enter His holy presence. Nya? Iso dayta iti barbaro nga, it's by the grace nga inaramid ni Jesus dayta. Tapno ikasta tayo kat ma-qualify tayo nga umay iti sangwanan na. Nya? So, the Savior has given us the access to enter the throne of grace. Iti Hebrews, as binasa ni Sister Chrislyn Tatay. Iti Hebrews chapter 10 verse 19 to 22 kunana. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way open for us through the curtain, that is, His body, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart. May isa dayta, sincere heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled to cleanse us from guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. So we were given the freedom to enter the most holy place. But, antayo ko mga liplipatan, nga adamot laang iti warning ni Apo Dios kada tayo. Nya, iti Ecclesiastes chapter 5 verse 1 to 2. Uray ko na tayo nga, we were given iti access, da ikan tayo iti freedom to enter. Pero panunutan tayo pa lang nga God is holy. Amen. Kasi da tayo, adapay lang di ko natin nga, uray nadalusan tayo, babaon iti dara ni Hesus Kristo. Sometimes kada tayo, adapay lang di time nga, guilty conscience tayo ba? Because we are doing things nga hanga makayayo kundi Apo Dios. Di ko na dito Ecclesiastes chapter 5 verse 1 ko na, guard your steps when you go to the house of God. Go near to listen rather than to offer the sacrifice of fools who do not know that they do wrong. Do not be quick with your mouth. Do not be hasty in your heart to utter anything before God. Nya, nung minsan ngay ko tayo nga panpanundon tayo maisawsawang tayo. Kasao-sao tayo no anya kayat tayo nga isao. God is in heaven and you are on earth. So let your words be few. Anunutan tayo nga God is still holy. Nya? Inaramid na tayo lang nga righteous because of Jesus Christ. Ni Jesus Christ iso tikit kitaon na tapno agbalin tayo nga righteous. Kasi dahil nga righteousness was imputed to us, idi inawat tayo ni Hesus Kristo akas manubot tayo. Amen? Hallelujah. So in the book of Isaiah 34, dahil binasa tayo, we can see that what the Lord requires from His children to qualify them to come into His presence. Ascending His hill, as mentioned, signifies coming into God's presence, a place of worship and in divine encounter. See? No umay tayo ti presensya ni Apo Dios, it's a divine encounter. Hanga basta-basta nga umay tayo lang nga what? To do something is a divine encounter. Anya? So, adadagay qualifications. And I know nga amin tayo, we are qualified. Amen? Hallelujah. Number 1 dito di ko na. Verse 15, ko na. A righteous walk with God. Kunana verse 15, he who walks righteously and speaks uprightly. Amen? Who despises the gain of oppressions.
those who walk righteously. Hallelujah. So we were declared righteous when we put our faith in Jesus Christ. Romans 3:21 to 24. Basaan yun today ta. 3:21 to 24. And we need, ituloy tayo dahil nga righteousness kani kakabsat with our actions. Rumwar kumaday nga righteousness iti actions tayo. Amen. Una na ijay 1 John chapter 3 verse 7. Dear children, do not let anyone lead you astray. He who does what is right is righteous, just as he is right is righteous. We need to do the righteous things. Amen? No amon nga basol, hamon nga aramidon. Amen? Amom lagor, nasisita lagor nga basol, aramidon paylaeng. Kada tayo, adaon di fear of God tayo, ngayon nga mga ramid kumakadagay saan nga rumbeng. Kasi we are being freed from that sin. Kat awanon, ti umaypay manen nga another sacrifice. No kitaan to di Hebrews, awanon iti sacrifice, may sakripisyo pay lang para manin di basol tayo. Nya? Nalpasan nga na ilan sa dagay basbasol tayo. Siguro nga, adanti freedom tayo. But we need to live a righteous walk with God. Amen. Hallelujah. Hantay ako mga jay, kas lang ay nga, again, righteous win no jay. Anya ba iti righteousness iti ko? Ilocano. Ay, again, lilintog. Anya, sino ti makaibaga kinyayo? Nalintugak. Siya kang ko pa'y maiturid nga maibaga. We are righteous in the eyes of God. Yung mo mabalin nga ibaga da ita iti sangwanan ti tao nga hangay namati. Anya? Ipunta ni Apo Diyos si makinamo iti kinalintag tayo. Babaon kani Jesus, tani Jesus, sikit kitain na kinya tayo. Amen. Hallelujah. Ibagam siyak nalintag ako, nang kadayahangan na matinyat ko na dati. O diba? Matikat ta ko na. Hallelujah. So, we need to live a righteous walk with God. Number 2, those who speak the truth. Not slanderers and liars, because God hates a lying tongue. Yeah? Proverbs chapter 12 verse 22, kunana, lying lips are an abomination to the Lord, but they that deal truly are His delight. Proverbs 12:22. Nagiti liars, kunana mo't lang dito na, ijay verse 15. Those who speaks uprightly. And even ijay Salmo, ijay 24, ijay ko na namot lang. Those who does not lift up his soul to what is false. Sino dagay na laing nga aglay, dagay nalangsot. Tama ba? Nalangsot. The word nga nalangsot. Ano nga kayat dagita kakabsat, DJ nalaing ka ngayon aglastog, ura beje ko nato yung white lies niya. Kasi hindi DJ white lies nga dagita, urugrugi pa lang dagita, nga ni Satanas kat pasukin da tayo, white lies, ibalid. You lie. Later on, kasi lang nga, agbalinan nga parang okay na lang yung mag-lie ka. Niya? So, dagay examples ije liars in the Bible. Kat mabasa ije 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 15. Basaan tayo man? 2 Corinthians chapter 11. Verse 13 to 15. Kunana dito ay, for such men are false apostles, deceitful workmen, kunana is. Rugita man 12. And what am I doing? I will continue to do in order to undermine the claim of those who would like to claim that in their boasted mission, they work on the same terms as we do. For such men are false apostles, deceitful workmen, disguising themselves as apostles of Christ. And no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. So it is no surprise
if his servants also disguise themselves as servants of righteousness, their end will correspond to their deeds. Dagito yung nagay false prophets, false teachers, false apostles, nga adda dito'y lobongan. Anya, maminsan nga ikat, isuda nga ipiman ng dagito na yung brainwash ka dagiti members iti church da, di ba? Ada yan na minsan nga in-share ko about iti dito nga pastor. Could you just imagine nga ipabainan na di members iti unag ti church because of money? Naganan na pa yun? Nya? So dagitoy di ko nato yung nasisita nga false teachers, false prophets, false pastors. Nga napanin, they are lying because of greed. Nya? God hates a lying tongue. Because He is the source of truth, di ba? No, apa nga kayat ni Apo Dios dagiti liars because He is the source of truth. Kas basta John 14:6. Anya niya kunana John 14:6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. Isuna lang tinapudno. Isuna lang iti agsasaw iti kinapudno ket dapat no adda ni Kristo kada tayo awanan ko madyo falsehood kada tayo. Amen. Anak makaumay di church kasi kastoy. Ay amo pa yan. God knows amo na iti amo ni Apo Dios dagiti nga aglalay ken dagiti saan niya. John chapter 8 verse 44 kunana, you belong to your father the devil and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, but not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. So nagrigat no idi ko mga ikat na medyo na kwatay iti lying. Naging biyag tayo ti aglalay. Napintas sila ako. Napintas, nagkapipintasan da ito ilako, ito no piman no in order mo, katanggay man napintas. Nya? That's lying. Tell the truth. Nasakit, iti katotohanan, di ba? Nagsao tayo iti katotohanan, nagadot masaktan tayo, sa totoo lang. Nya? Burawin da ka nga talaga, nagsao kat kinapudno. Pero iso da ita ti kinapudno kakabsa. If people hate you because of truth, speaking the truth, importante ada ni Hesus Kristo kanyang. Masaktan daman mo yun saan, at least you have told the truth. Hallelujah. Nasakit, iti kinapudno kakabsat. Pero iso ti kuna na ditoy. Sikaman piman umay ka iti sangwanan ni Apo Dios kat aglalay ka pailaang je pusom nga ikat you're still lying. So nga umay tayo dito, di bakit aday je ko nato yung cleansing na Lord forgive me. Nya tanong maminsan katan tayo nga napupuutan lagi nararamid tayo, nasao tayo, napanunot tayo may kat we need to cleanse ourselves. Tapno agdayaw tayo but we are free. Awan nga di conscience nga, di ba? Di ay. Nya. Hallelujah. So awan pa iti napuutak nga nang ibaga na dito yung kakabsat. Madagiti laong nalalain. I-qualified nga mapaning agdayaw ko ni Apo Dios. Awan tinabasak dito Biblia nga dagila ang nalalain. Amen? Tinaibaga dito we are free from the conscience. Only by the grace of God nga datayo kakabsat dito So, awan ti ko na tayo nga qualified nga umasidag ka ni Apo Dios ti importante jay pusong agpaypay so dayta nga may agdayaw. Amen? Hallelujah. Number 3. Those who walk in integrity. Dito, integrity. Jemot lang verse 15. Kunana. He who walks righteously and speaks uprightly, who despises the gain of oppressions, who shake his hand lest they hold a bribe, who stops his ears from hearing a bloodshed, and shuts his eyes from looking on evil. People who rejects bribery and extortion. Amuyo dito'y bribery. Disuhol. Nauso-uso dyan tayo. Corruption. Yes. Extortion.
Jay kikil. Extortion, jay you gain something from force, nga uray masaksaktan ti tao. Gapo iti, panagkikil mo, gapo jay butong da kinyam kat itad da. Extortion. Tax. Yeah. It's okay. We need to pay our tax. Kasi talaga nga kasta. Dahil iti may isang way of submission tayo jay government tayo. Pero inya ta akin basol ijay basol dagi jay mga alalaan no inya ti aramidon da ijay inya. Hallelujah. Ijay Exodus chapter 23 verse 8 kunana. Do not accept a bribe, for a bribe blinds those who see and twist the words of the innocent. Anya piman. Ura iti may nga tao ket napintas di jay napintas siya panagpanpanunot na, napintas siya panangkitan ti mata na, no napanon ti kwarta, suhol daytan. Sige, pwede na yan. Under the table. Ay kat lalo na adino milyon, piman. Sige, mabalinan kabsat. Una di papilis mo. Qualified kan. May kan. Asidag ka di kusina. Kanya? So, dagitoy, agbyag tayo kuma with integrity. Kaya nga, awan iti mabadbaddakan tayo nga tao. The Proverbs chapter 15 verse 27. Whoever is greedy for unjust gain troubles his own household. But he who hates bribes will live. Amoy dagiti greediness, dagiti greed nga dagiti gamin. Jay unjust gain dagay ngay malala tayo because of suhol, no susuhulan tayo. Tapos ipakpakan mo iti pamilyam. Agbalin ngay daytoy ngay nga burden iti pamilya, di ba? So nga kinya tayo ngay apay nga ipakan mo iti kwarta, dagay ngay naala tayo iti kinadakas iti pamilyam, which is not good. Enya. Kasi agbalin nga burden dayta iti own household mo. Hanga na pintas kakabsat. Kasi lata yung ngayon patawid kanya da diyang man ko lang nga mo dagi awan konsensya na nga medyo ayan tayo dagi tunay ko na tayo nga corrupt iti panunot na nga kinupit da dayta iti government funds tayo tapos wow travel ijay wow tapos mangan dapay lang post dapay lang social media oy pera ng taong bayan yan pera ng taong bayan yan. Pero they are enjoying, they are eating. Kanya? But they are bringing trouble into their household. At danto ti tiyempo nga iso dapat ag trouble damat lang. Can you see diyan ay case tatay niya? Diyag asawa nga, inamin na nga. Anya nga itatan, they are in trouble. Apay? Of course, aminan jay pamilyadan, anak da, mabulbuli dan iti social media. Kinandan iti kwarta iti taong bayan. Can you just imagine? Samantalang tayo, nalulunod na tayo nang dahil sa corruption. Ayan? Proverbs 17:23 kunana, the wicked accepts a bribe in secret to pervert the ways of justice. Maminsan gaming kada tayo, naapay nga damot gamin daytoy nga bribe na daytoy. Kasi bumibigay din tayo eh. Nagiging accomplice din tayo kasi. Sige na, unahin mo na yung papeles ko. O, kape tayo doon. O, diba? Nang dahil sa kape, pero hindi lang pala kape yun. May pasuksok pa doon. O. No kumasikat inarambin mo ije way nga ije smooth way ni Apo Dios. Awan to ti panpanunutom nga kasi kastoy ti aramiden to dagitoy. I-blackmail da kanto. Oh, may kaman nagkapita man ng kayat na asawan adamanin ti kayat man to kanyam. Once nga naalam to di nga trabaho. Ay kat maibus to di si weldom ti kakakapikin niya na. Na di ba? That is greed. Hallelujah. So han tayo mag-accept iti bribe kakadsat. Tahanga na pintas iti suhol. Hallelujah. Because we are perverting the ways of justice. Imbis nga dagi kumapiman dapat nga makaala ti justice haanon kasi binayada mo ni. Awanon ti justice kadigiti nga makabayad iti suhol piman kakaasida. Yeah?
So nga datayo ko mga nga namation kani Apo Dios. At daon ko madi datayo nga di mangirugi nga don't accept suhol. Nya. Dati na pabalita actually idi nangabak daytoy may isang naging Kristiyano daytoy may isang mamumi nga attorney di Bagyo. Nangabak piman ay namati isunan, namati ket o tatak lang nga maamon nga kastagayam ti kwa idi ngay ket adu pay ti papastor nga umay kinyak nga kwa kasjay naibisto na tuloy dagijay nga mas asideg kinya na ket mostly gamin kakapkapinimot piman daytoy piman ngamahan na nga amo kasi awan pay nangibaga kinyak about iti salvation kunana only my cousin told me about this. Tatak lang manunga tawin nga adu dagay papastors nga nakadkadwak. Kinakapkapik isoda kunana awan pay nangibaga kanyak iti salvation. Reason mo ti daduma ay chimpo mo siguro tatak. O di ba? Dagay nga reason. Pero agpaiso. Kasi jay namot nga naamiris nga pay ngay nurod nga idikot no may dayan dumawat dati ko. Adamot gayam ti kakasjay nga nang nangyari. Oh. Hantay yung mairasonan kasi dati diya yung anamati so parang okay lang kanya na. Namidi na amuan nan, di ayan inbaga na social media pa imot. Hallelujah. The extortion mat kunana. The 1 Corinthians chapter 6 verse 10 kunana. Nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderer, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Di agtatakaw. Extortion. Ya pinilit ba? Tax collection. Yeah? Extortioner is someone who takes something by threat. Dati threat na dayay. Blackmail, kidnap for ransom, dagita example. Dati amo yun ni Jacob, malagip yun ni Jacob. Ni Jacob, idin-demand na iti birthright ni Esau, kapulang ta na bisi-bisin. Dito kabsat na. Nag-take advantage nga iso na inya. Ay kat ila kung paimot anya birthright mo kinyak sa ako ikan si katimakan. Anya nga ipiman DJ nga apan kon ko na. Gaputa DJ tao mahinang mahina at that time matayon ti bisin na ay ila kong birthright mo kinyak. That's not good. Nya iso nga naala na. Iso nga dito Jacob. May samot nga cheater, di ba? Cheater dito extortioner dito nga Jacob idi. Ni Zacchaeus, tax collector. Cheater mat lang dito sa Zacchaeus. Apay ko nayo. No jet ag collection na ti tax 4 times the collectaran na. Ado no $10 kumakot. Ay $40 100 kunana. Anya indulin na. Pero idinamamo na ni Hesus Kristo. Anya jay kunana, I will give back 4 times. Dagi jay tinagtakaw ko. O diba? That is extortioner. So hanggang napintas kakabsat. So na dagito yan dati ugali tayo nga kakastoy. Awan ba ti konsensya nga no mapangkadyas sangwanan ni Apo Dios nga ikot hangka ba makonsensya? Anya? So nga dayto nga sa kayos, idi nasangunan ni Hesus Kristo. Gapo siguro jay konsensya na naibaganan, I will give back. That is, panag-amin na, ija inaramid na hanga na siya at tapno lang masango na dahito yung King of Kings and Lord of Lords. Can you just imagine niya? Yet touch na nang nangag na lang tinaga ni Hesus Kristo. So napintas, at least, naamiris na, nga diyan ay nga tinaktakaw na nga tax cut insubli na. Nya? So nga, hantay yung aramiden naman at that time nga datayon to wow agbalin tayon to nga government employees when agbalin tayon to nga government agbalin tayon to nga nya nakakagawad sino barangay kapitano agawid tayo malay nyo di ba adan to ti project contractor kayon to o di ba aramiden tayo ko mga di pagsayaatan iti barangay iti pagsayaatan iti tao ti panunutan tayo amen don't hantayo nga agbribe hantayo nga agbalin nga agtatakaw iti kwarta iti bayan amen takakaasi ti tax payers da tayo nagdakkel ti panag ibaybayad tayo nga sa balit pangus-usaranda oh
Agawid tayo, kat lubak-lubak, tidalan tayo. Antay pa imod garod nga sanay, nga agawid nga lubak-lubak, tidalan tayo. Siyempre, dito yung Hong Kong, napintas si daldalanan tayo. Oh. Hallelujah. Anyway, antay yung nga dapat nga aramidon dagi jayan niya. Praise the Lord. Number 4 ko na, those who do not engage in plotting evil. Kay bloodshed nga kung kunana ditoy. Kunana ditoy. He who shakes his hands lest they hold a bribe, who stops his ears from hearing of bloodshed and shuts his eyes from looking on evil. Dagiti makikita tayo nga evil na halimbawa adda dagiti tanay kaya tayo nga no dadi kagurgura tayo. Kat adda jay panunutan tayo nga hanga na siya against them. Those who do not engage in plotting evil. You know that murder. Dati murder nga dito actually no maminsan halang nga DJ ko na tayo pa nagpapatay no dikat. Hatred is considered a murder. Amoy bareta? It is said in 1 John chapter 3 verse 15. Anyone who hates his brother is a murderer. And you know that no murderer has eternal life in him. See? Haan ka nga makastro iti presensya ni Apo Dios. If you hate someone, diba? Kapag ngamin nga namati ka kat you still hate someone. Nga ura na di guram kat dumanon nga ang kuamot dumandanunan na. Di jealousy because of that jealousy, insecurity, kat at daong nabuo diya yan hatred di tapusong. That is murder. Muya gamin ti tao nga angry. Ado nga di maisawang na, di ba nga, ura di ko na mga, lipakon kanto pa, dagi di nga words, amoy upi manusang wanan kumadikot, padasiman, nalipak-lipak mo diyayin, nga ureha mo, ijay lang panunot mo, nagbasol kan. Diba? Dagi plotting evils, gapo ijay hatred mo, ijay may nga tao, ijay guram nga hanga maawatan. Kat nakapanunot kan tiya nga na siya at, do you think God will allow you to worship Him? Of course not. Kaya't ni Apo Dios, dagi tinalinis ti konsyensya na, isot umasigag kanya na. So nga, dati hatred mo, diba, di kunana pa, Matthew? When you hold something against your brother, kunana, kapag pakawan kanya na sa kabay mo itinag data offering mo, 1 piman, at so data kakabsat. Agitad ka, oray man no, dakil ta offering mo. Do you think God will accept that? No, di pusom ko, ada ka gurguram. Anya. Pero nagrigat niya, mapangka ija may sakabsat mo, I'm sorry, awin. Rigat nga ibagati sorry? Because of pride. Correct. One time, dangay ija experience ko, iti may sakabsat, ija joke ko idi gamin. Nasaktan iso na, ija church video. Ako mo nga nasaktan, which is, talaga nga, ang ko nga mo nga nasaktan, ijay. Tapos, agsang sangit nga napanjek kusina. Pastor, abot ko na may kanyak, ala ka, nasaktan ni ko, ni kasi, siya nga, ala, iso ko na, alam mo yun na siya, ag sorry. Adangay, DJ, kasi la pa rin, I'm still very jolly nga mapanyak ko, ala, sorry, inara-ara ako po, permit, sang sangit na lalo din nag-sorry, akat, permit, karo nga nagsangit, una na po lang, sige amin, no. Ala, sorry, kung nasa ako, agkatakatawa, amoy ba di nga, DJ, na-build iti friendship me because of that, DJ, nga easy ka nga ag-as iti sorry, ag-as iti pamakawan, kasi syempre, oreno da tayo, piman, kat, narigat, DJ, at dangay, di manggurgura kada tayo, di makasakit kada tayo, wampay, makita mo ag sorry, tapos numapan di sangwanan, kat kunang lamot mo, o diba? So nga, it's better na ag-as tayo ti sorry, before na itinag tayo mo't adyo offering tayo. Amen. Kapno dayta, ma-gestures tayo kakabsat, mangipakita nga our pride, nga ikot, intad tayon ka ni Apo Dios, di lang saying sorry nga ikat, imbaba mo, napay gamin nagrigat aya, apo day nga pride gamin aya. Nagrigat.
So, una na dahito murder, hatred is considered a murder. Una na. Yung Mark 7:21-23, una na. For from within out of men's heart come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from the inside and make a man unclean. So nga oray no napintas, panagdigos mo napinta-pintas ti badom, nakasandal ka ti manunga inches mo may ditoy. No, jay pusong kot full of evil thoughts. Ni Apo Diyos sakit kita na jay puso tayo. Amen. Hallelujah. Because all these evil actions are premeditated. Adda ijay puso ti may nga tao, adda ijay panunot na dayta. Kat hanga makitkitan iti tao dayta ni Apo Diyos lang ti makakitkita. Amen. So nga before we enter in the presence of God, ta divine encounter garud dayta kakabsat. Masapol nga agpadalos tayo. Amen. Kasapulan ni Apo Diyos itinadalos nga puso nga umay nga agdayaw kanya na with clean hands kuna na pa ijay nabasa to ijay salmo. Those with clean hands and pure heart, who does not lift up his soul to what is false and does not swear deceitfully. O diba? Kasapulan ni Apo Diyos itinadalos nga puso na dalos nga imang agdayaw kanya na. Tagtag-ay mo di imam, I worship you Lord, tatakaw gayam di imam. Yeah? May isa kagayam nga kontraktor nga agtatakaw. Ano mo, basak dagi dyan nga, iso ti viral marud tapta. Kuna kaya po, adu pa'y biman ti kinkinan, dagi anak da, apo ko da nga, impakapakanda nga, kasi jay piman nga inalala da because of greed. Hallelujah. Panda nga ag-trouble, kwartami diyay. Nagrigat lang ibaga nga, hoy, ani namin yan. Ayan, nagrigat. So nga naging viral diyay. That is because of greed. Hallelujah. So kakabsat, kunana, God is not expecting us to be perfect before we can approach Him. Anya, hanamot nga ekspektaran nga datayo. Amon ni Apo Diyos iti tao. Yeah? What He requires from us is a life change where Christ is manifested. No, adda ni Kristo kanya tayo, ni Kristo garod ti makikita ko maijibiyag tayo. Of course, I will say, anakmot nga perfect. Nya, adu dagiti kamali, adu. Tumarod niya ko na is only by the grace of God that we can enter His holy presence. Hallelujah. So, Galatians chapter 2 verse 20, the King James Version kanana, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh. I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So, di pagbibiyagak nga biyag ni Kristo unti agtataong kenyak. At makita agmanifestar ko man ni Kristo kada tayo. Kano gamin no agdaydayaw tayo, tikit kitain ni Apo Diyos, ni Kristo. Ta iti tao, deceitful ti heart tayo. So, because of His blood, ijay tayo lang nga naiktan ti access, nga mabalhin tayo nga mapanti presensya na. Ano, kitaan tayo di Old Testament, nagregat. Only the priest can enter. But because of the blood of the Lamb, di curtain nga diyay, dadadaol, so that we can fully enter His presence. At numarik na tayo, di presensya, maka-encounter tayo mo, di presensya ni Apo Diyos. Kat nagmayat nga, di ba no dyan nalinis si konsensya mo, mapangkat nagmayat, you are free to worship, niya. Kawan, tigas la disturbo kinyam, kasi kunam, Lord, here am I, unworthy, but by your grace, by the blood of the Lamb, I am free to worship you. Amen? So, anya ti resulta, kadagiti nga ag-approach. Those who approach God with a clean and pure heart will receive blessing and righteousness of salvation from God. Psalmo 24 verse 5, kunana, He will receive blessing from the Lord and righteousness from the God of His salvation. Anya ti ma-receive tayo blessing. Nya, tremendous blessing ni Apo Diyos.
and righteousness of salvation from God. Kat nagmayat nga riknaon dagiti blessings ni Apo Dios. Nga hanga naala iti extortion. Nya? Hanga naala iti greed. No di kat inted ni Apo Dios freely for us. So agyaman tayo no anya dagi adda kada tayo. At least awan ti kuna tayo nga pakakonsensiyaan tayo. So anya dagiti qualifications. The righteous walk with God, those who speak the truth, those who walk in integrity, and those who do not engage in plotting evil. Kakabsat, I just hope nga dagitoy ket awan kumati ko na tayo ngayon nga tubong taknikas sakathan tayo nga marik na iti presensya ni Apo Dios. By His grace, kakabsat, we can. Amen? Tada tayo na waya-wayaan tayo kakabsat nga maya agdayaw. Kadi Apo Dios. Amen? Salamat iti panagdengeg yon. I hope nga da iti naadal tayo itang oras. Kat,